afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Olivia Kami Banandang Mix Vlog. Continuation sa among manyanita kahapon. Ngayon naman program na naman sa birthday celebrant na si Engineer Danny Yamis. So ngayon abangan po ninyo ang program sa aming Assistant Division Manager, si Engineer Danny Yamis. No? Ngayon, tapos lang nagmisa at pahinga konti, tapos uumpisa naman ang programa. Salamat po. Ito ang forma ngayon sa birthday ni Sir Danny Yamis. Saan yung titiring? Jenikas, ma'am. Ha? Jenikas. Jenikas? Bago? Dire? Bago ra mo dire? Lugar na, ma'am. Oh, dire ba? First time pa ninyo? First time pa? Ah, dugay na. Okay. Saan na, day? Another time. Another time man. Ito ang celebrant. Okay. Sir Danny. Sir Danny. Happy birthday, Sir Danny. Okay. Nice. Nice. Pika-pika. Ibutang pa na diha, day? Ako'y ginoo ko. Saan naman tayo magkasa? Alam mo na yung problema ron. Siya rarabagi mag-message ka ron. Kaya gama lagi i-short lagi ang program. Lubat na si Daday. Lubat na ako katubo ng tao. Magpa-charge ka, day. Ay, ma'am. Gwapa ra mangyapon, day. Kana kasi mong naong, day. Gwapa pa gini ka, day. Bitaw. Nabilis dalaga pa siguro ka, day, no? Batanon pa, day, no? Oh, gwapa gyud. Ang mga anak. Gani. Gwapa man gyud Ako po. ang ibutas Jenny rin. Diyan din ako. Birthday with Jenny po. Oh. Tabo-tabo ito na. Birthday. Pagkayo. Nagaw pagkuhanin ha. Pagkukasuway. Dumating na mga bisita. Napising na ka na, day? Wala pa. Singer. Kanta ni Ron. Birthday ni Sir Danny! Kung nalipay mo, say, party, party! Party, party! Otro kay Brad, 90% well. Again, party, party! Pare, pare! Thank you for your response. Mag-start na sa ating program para Wala pa masisira, Juan. sa pagtindog for our opening prayer by Ma'am Faye Adams. Palakpakan everyone! Sir, dagit ka sir. Dagit ka sa tuwangan. Okay sir, sa imong birthday. Okay, balik! Palakpakan everyone! Sir, one question na yun sir. Yeah. One again na question. Sir, nalipay kasi yung mga birthday ka. Naghapon naman ko ka. Nalipay ba ka sir?
course, dahil kayo 2 days na celebration, ang birthday, nakapag Okay, more ko ng question, sir. Hindi kayo paano din, ano ka, sir? Now, halugin sa inyo, every table, magkanang pakuskanay mo og happy birthday, Sir Danny. Okay. Dapat ka ng SCTV na ay soprano, na ay alto, na ay tenor, na po bass, okay? Para something new. Okay? And a happy birthday na with, Happy birthday to you. Sige, sige. Ako'y alto, ako'y alto. Ako'y alto. Kanta mo diha. Ako'y mag-alto. Okay, ready na sila. Oy, okay. Diri ang ulo naglinya diri sa kilid. Kamuro man tulong. Dira. Okay. Apil mo dira. Apil mo. Sige, 1. Table 1. 1, 2, 3, go. Sir, sir, sa amin eh. Okay, balik. 1, 2, 3, go. Wow, okay na. Palakpakan na, bro. Happy birthday na po na. Happy birthday. Pinalong kanta ng ko na to ba? Prolong. Ganyan. Sa mga ganon. Okay, balik. Di na lang kanta, prolong na ba? Prolong. Okay, next. Unya lang table to kay complete dira ang mga choir. Mga choir. So diyan sa table 3. Sige. Table 3, 1, 2, 3, go! Happy birthday! Mas taas sila ka diri sa table 3. Ay, wala yung Sir Gabis. Okay lang, pero taas na sila. So now, ready na ba sila? Last year, table. Okay, ready na sila. Grabe kasi Sir Ray. Table 2, 1, 2, 3, go! Sige, 1, 2, 3, go! Happy birthday, Sir Danny! Wow! Huwag mo na Dani ang tuwa, oy. We're ready naman. Let us hear. Happy birthday. Remember when you weren't there, and I didn't care. Asa di si Rico? Dong, Kiriko. Ha? Imagine anything two of us went to through the years. Our fun with you through the years of the rain, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I listened to before, I swear you taught me. It seems to me I need you more and more. I know how much we had. I've always been so glad. Every day you've kissed my tears away. I'll stay with you through the years. Went wrong, together we were strong. I know that I belonged right here with you. Things out, I've learned what life's about by loving you through the years. Sa inyong support sa Kandani as assistant team at the same time our assistant head of
system head of LARPIS. So ang ako lang i-message ka na, no? Kaya nag-agi na naman siya o katong nitaas ang BP, no? Nangani, na-confine siya sa hospital. Pero naniid ako, kanang di ay taas ang iyong BP, kung ni mo bulsa na way sulod mo, na-i-connection. Init, ang di mo pa ba na? Samutan kung mga ayaw na ito, bata o allowance, no? Na-requirements sa ospilahan, na-i-comply nila. High blood mong bibigay ka, no? Yung tatong ako amigo na doktor, pero doktor asap to. Bitaw. So dan, bitaw, no? Kay, para ba kay Apo, pero na kay Apo, sa to, ering, no? Walang. Huwag na biya. Total, 47 years old. Pa dito nanganak. Pa dito nanganak ang iyahang ko. Kaya monitor lang maayo. Kaya ako bitaw, nagpalit makuha ka ng, bitaw, BP ka ng para mamonitor. Digital. Lain mo pati yun. Digital. Digital, no? Naya ako, pero karon din ako magdala. Kaya ako rin maniid pag-usap. So, Dan, as being a partner, no, waya ako ikamahay sa iyo. No? Magka-problema man ta ng pinansyal. Pautang. Pautang si Mercy. Iba ko po itong iyas, no? So, siguro, anak mong yun ang ato papel, no? Ito wallet, taas na na ito, BP. Magpalaban kita sa ato, mga lifeline, no? So, kanto lang, ako lang i-share sa inyo, no? Kantong, so, kanang na siguro, then, basta dan, salamat sa support. Tapos, ato, mga kaubansap na medyo dili magpasagad, no? Sa mga reports, mga on-call reports na usahay mo yung deadline yesterday. Kinahanglan isubmit karon kay deadline yesterday. Para karon si Kim, pagani mga plaster review. Kaya ay sa iyas na findings. Igon ko kan Edgar ganihan at kapalit ko mainom. Edgar, mag-apil na ba ko noog ba? Nilo. Tadi ko isa. Red wine o San Miguel? Hindi yung San Miguel. San Miguel. Pagalimok mo ko gani ng red homes. Pero na yung red wine, ayaw lang mo problema. Dito ko kay Sano kami na Ronald. Nagpalit ko ng special. Sana. Pero hindi mo mo inom ng red wine, ang gusto red homes. Matindog pa magod ko. Saman, asulay lang, asulay. Ikaw, salamat. Salamat sa tanan, salamat sa inyong invitasyon kanino. Big celebration ni Dami. Big Ano celebration. si Mrs. Musyon? Oh? Nantunog? Gabi, nantunog? Okay, labo na. Kasi tawa si Speed. Basta, salamat sa inyong tanan, ilabi na kandani, sa akong tanan unit head, section heads, sa support. Dili, kaya ako hapit na ko 2 years din no? So wala ko magka-problema. Anay kamay, pero kaya ra, no? Mato istorya kami ni Abilianiha na matay bildili dahil sa yun yung magpamahal. Oo, nag-agi naman ka, zero as ginikanan, nagala ni Apo, o di, nag-apo yun. At least, sulbad na. So, kanara siguro ang harap ko po no? Thank you, and God bless us all. Prize for being the most valuable of all gemstones. In fact, it is held in a such high regard that the ancient Hindus call it the king of gems. Because Ruby Dao is a king of gems. So imagine, si Sir Danny is a Ruby, a king of all people, a king of nagpalibot sa iyaha. As the kings of gems, the ruby is said to signify passion, love, and success. Its name comes from the 11 rubies, which means red. Ambot lang pero blue man ang atong ambience. Favorite color ni mo blue, sir? Blue or red? Pink.
Pwede po be. So, mo ito, a little trivia about kang Sir Danny sa July Babies. So, now, palakpakan everyone kang Sir Danny. Next, mauna ang ato ang pag-intermission song sa tag before sa atong gift giving. So, let us hear an intermission song. Dito, ready? Tugnaw. Let us hear an intermission song by Sir Gilbert. Okay, alam mo mag-intermission song? Next time na lang daw to. Now, let us proceed to our wishes and giving of gifts by system, section, and by unit. So let us call the Captrist Office. Now ba Captrist Office? Actually, Lourdes, nananghit yung mga pauli sa sayo kay itaas na titig. So, pag siya lahat yung ibati, so ako na siya sangking ng okay, rest lang din kaya para sa RPW Mac. So, but we have the gift na sa Trinity. So, sige lang, ako lang tagaan tayo ng Lourdes na mo relax kayo. First time niya, iba ka pa 70 lands, no? First time na nanitaas sa MVP. Siguro nagpabadlong si Maro. Nagpabadlong ko si Maro kung itaas sa MVP. Okay, next. Let us hear the MAP NIS office. Wala po. Ihangin yung si Sir Lan Madrida Kumingo, Sir, kaya maghatag na sila Gift sa message na Mapibilin. Naaba ang MAP and NIS office. Wala na i-gift, ibilin. Wala, pero na i-gift, ibilin. Sir, gift na daw ang ihatag. Wala na sila karon. I-chat na daw sa inyo, Sir, i-PM. Ang ilang birthday wishes. Okay. Okay, next, let us hear the Larpis office. Dapat daw long ang message ni Sir Carol. It was Tuesday. So, sa kanon, Wednesday? O Wednesday karon. So, na nagawa si Sir, anong kalimutan itong Tuesday. Did you know that July babies have 2 special birth flowers? Favorite kinaka ng mga flowers, kinaka ko na yung deep meaning every flower. So, naituhan, hindi lang one, naituhan ka buong ang flowers ng Sir. First is the larkspur, and the second is the water lily. Larkspur, kung kita mo, ano siya lavender o design. Bismo sa na siya gold na pink, na ay white, na ay daghan na siya. No? And then, is said to symbolize the bonds of love. Tungod na flower, na ay gugma, magtipok maguni sila tanan, in one stem, kanang tipok sila tawag lavender. So, kanang minida na bands of love. It is unique, hindi may basta lang na love, hindi lang may basta na banding-banding lang. Kundi, it feels sweet, pure love. So, mo itong first na symbol ng flower ng Sir, larkspur, pwede nyo na i-search. The second one is the water lily. Kita mo na water lily ng flower? Water lily, which is said represents purity and majesty. So si Sir ay Marshall Crown Prince, a majestic person. So no wonder, part siya sa ito ang hepe, di ba? So, a crown prince, ganun tayo crown king. And moreover, July babies have valuable birthstones. So napo na kay birthstone, Sir. It was a ruby. Kita mo na ruby. Ready ang engineering and operations section. A message.
sir. Nagka-picture ko ako, sir. Kalimang mo kayo mabalik ko ano nga kasi ng baby, sir. Thank you kayo, sir. Gusto ko kayo ni sa artist permit. Tapos ako mga gatag mo sa ama, sir. Thank you so much. Respect sa inyo sa tananin mga anniversary sir sa trabaho. Sir, nakakagin sa inyo kaliwan. We love you so much, sir. Happy birthday. Adlok pa istriyahon.